Kanchanpur Anandabazar Ipft ni ngui beskang council election tui kaisa lama himbo to Khlaijakha aro phai manjak khaikha Kanchanpur divisionally president secretary BSC chairman tei central ni vice president KK Jamatia MLA Prasanta Debbarma tei MLA Sinducharan Jamatia akosong Debbarma Arsigat Lamsogo MLA Bonwa Hamai. They Joto dance to Mannai Bahai Party Ipft CSC MCC Artisa IWT the brother organization they Joto Bahai or Amchani Anandabazar area ni village council level boleh dokno IWT sono tei anisa opera anisa bang anisa kalai ma pani saman tinti bodalawa or Anandabazar tini party Ipft ni Tipraland ko sari dua manmane baloi Joto tini phai no Tipraland si baya baloi ang dua kisah besi ko sari tak pula Sinducharan Saimano Party Ipft 2009 Ismio 2009 Ismio Azayai Tinisir 14 বছর আন্দোলন খাইয়ে পার্টি Ipft তিনি 14 বছর আন্দোলন খাইকা 14 বছর বামফ্রন্ট সুবামা খাইয়ে বামফ্রন্ট কন্টেস্ট মা খাইয়ে মানে সরকারি সরকার যে 25 বছর রাজত্ব খাই কমনো পতন খাইনি বাংলায় এ Ipft প্রেসিডেন্ট এনসি গভর্নমেন্ট বিসিং এই 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরাজ্যে কৃষক পতাকান উচ্ছে খাইনা হচ্ছে একমাত্র Ipft ছাড়া কেউ করে তাহলে উদ্দেশ্যে Ipft তিনি 14 বছর আন্দোলন করে না Ipft লক্ষ্য উদ্দেশ্য ত্রিপুরা উড়িষ্যা দফা সারা ভারত উড়িষ্যা জাতির গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা কাহিনী বাগায় সারা ভারত Mwkthang বাগায় সারা ভারত মুক্তি খানি বাগায় এই Ipft ডিমান্ড এডিসি এখানে বেশ খাইয়ে Tipraland জংসা এডিসি একাউন্টিং এর খাজা তিনি দেতালেন দাবি কোথায় আসিনা পুরো দিকে তালেন সিনা থানসানি কম সাকলে থানসানি আমারে পুরোকে চলো সগে থানসানিয়া সব থানসানিয়া 2014 সিকার जों যখন Tipraland সাইনপ্রো নয় তিনি বিয়াংথান আমাদের জবাব মানলাই আইন কেন্দ্রীয় অনেক করে খাইমানে তখন বলবো তিনি ভিলেজ কাউন্সিল বলাই তো ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন লিখে থাপাইয়া বাকি পাইনাই কংগ্রেস পার্টি লিডার ত্রিপুরা পার্টি লিডার কংগ্রেস লিডার তাই তখন আইনে Ipft লিডার ভিলেজ কাউন্সিল চিফ ছিলেন তো বড় খানসা কোথায় খানসানে মানে পুরোকে Ipft তিনি বছর খানসায় তমু 5 জন 6 জন এমএলএ তমু মিনিস্টার কই তমু ও মিনিস্টার যিনি তমু এই প্রেম কুমারিয়ান সাই কাঞ্চনপুর এমএলএ হই তিনি মিনিস্টার মাখা আবার কাঞ্চনপুরি বাসির বাদ পৌঁটা ধনি কাঞ্চনপুরি বাড়ো
এই মিনিস্টার মানে কিছু ইতিহাস তিন দিন আসজন করে আসি বা বড় মানে ভাই ভাই তো কাউ বকর কিন্তু এমএলএ হাইয়া কাঞ্চনপুর এমএলএ হাইয়া সব কাম করবা টিপ্রালান্ড করো তব রোমা প্লেস কাউন্সিল সাদে প্লেস কাউন্সিল এর নাম সেই কে তো শুধু জায়গা কেলেন করে অর্থনীতি কেলেন করে আইপিএফ সরকার বলে রাখো এই বিজেপি আইপিএফ সরকার রাজ্য তাম রখা তাম ডেভেলপ করাইয়া এই বছর দেন বছর সরকার তাম এই দিশে আইগা তাম করাইয়া তাম অলরেডি কে সব কর্মন বা শুনে না পাইছে ওই দিশে কে সব কর্মন রাম কমিশন পাইছে অলরেডি তাম মন্ত্রী ইয়েন কোন কোর্সোগা গোবলম জন মিনিস্টার গেস্ট হাউস ফাইলে বেলি নক থাই তামং তংখা দেন কো সরকার হা নতাম মুকে দে এদিশে আম তেনি সামু যম তাম করো আগে ওজন খেলাবো আইপিএফ এর দাবি ত্রিপুরার কথা শুনলে এই সিপিএম নেতারা মাথায় ব্যথা হয় শুধু সিপিএম নেতারা कांग्रेस के तो मठे में तंगो त्रिपालन को खना कंगलाए आईपीएफ के कवर होंगो टीवी के ए आईपीएफ के दावे भारतेर पवित्र संविधान दावे भारतीय के राज्य ने भारतीय के संविधान যে সংবিধানটা সুজাতম আর দাবি যে কোনো জাতি গোষ্ঠীর শোষিত বঞ্চিত অংশ বাংলায় আর জাতির বিভাগই সংবিধান কে দৈনং ইনদারাও শ্রাই সুজাত আর জাতির আলাদা রাজ্যের দাবি খাইবা হয়েছে সুজাত মনতে সংরাষ্ট্রী দাবি খাইকা গণতন্ত্রের দাবি খাইকা আর দাবি না বাপ্রমতাম হবা অং সামনে দাবি কথা বলে বাপ্রমতা সাইনা মন্ত্রী ini bangprong bersing ke kamu bangprong tak bersing ke kamu ya bangprong tak tidak sering kayu awas jadi tak bangprong aja bin David Tipraland David tay Joto David phai sok paja Joto bosri pore tamu David paja tamu David punya jati olok pati David phai sok kayu tamu pun mas apa? Kumai kamu sangat dibangunkan kini. Punya jati, olah parti pun pasawai. Kongres kamu kenca, olah tamu kerja, olah berjati, punya berjati ini masa kabur. Tahu tahu. Ani tim pasano hoya ni kini kamu. Ani tim pasano, olah bulu kini kamu. ए आईपीएफ संविधान दाबी टिप्रालांड दाबी करते हाय ना खिलाए ग्रेटर टिप्रालांड दाबी संख्या ग्रेटर टिप्रालांड दाबी चले छावो मिया पुरो फली सीपीएम ने दाबी करो कांग्रेस ने दाबी करो तीन मासी साले गया ले चलेगा सब कमाई सब दातार ए आईपीएफ की पुलिस लेनी फालो नहीं आईपीएफ की में NaiywiTongnairok जेल तुम्हें बंद चले कबो जेल दाना तुयो कतक नहीं हयो तुयो कलर नहीं जय आईपीएफ तुली करो किरण दलो किनिया आईपीएफ ने है सब 29 तारीख हमें बता दीता कि बीजेपी वो समझे किरण दलिया चेयरमैन का शुक्र तुम समझना बनी किनी जिने का सुनता है तब किने दिखाते नहीं तो बीजेपी उठाने तम खाने थंगो जों बीजेपी शरीर का तब चेयरमैन को हम सीरिया पे गिने दे बाबू तो बताए कि चीन जमा के साथा सरकार भाईया सब भाईबा मोर थासी फाइले छौ बियाती फाइले छी सामया चीन जमा के तब तुम सरकार करी खाइ छौ सेवा सरकार के बीजेपी आगे की सरकार छौ करी खाइ छौ बियाले तेरे आसे एवे कम हो देखि छी बुको मुदा थैंक यू
সরকার সামসিয়া কো মতাসি সরকার মত খাবা কুমাসে বাগমাইয়া আর কুমাসে বাগমাইয়া মত খা বল নলে যে তংনাই দাও হেজি বড় জমাই দেন তো মত খাইবাসে বলি তো ও কোন জমাতিয়ারি ও সিআইবি বলাই কমজা এ কোন জমাই কে কি লাগানো ও কেন সিটি প্রমোশন খালি কথা বাবা মে কমি হে ও মহেন তুমি দাও বলে তাকু মুখলো এ আইপিএফ দিদি নরেন্দ্র মোদী সরকার চলো কে ভালো আইপিএফ की बीजेपी में उन्होंने क्रेडिट लो तीन बार के तब के हाई तुम थमले नहीं दे तुम थमले हम तो जम तोंगलिया निता हम पास होंगे हाके वो सलाही वो सरकार ने पाई बा ही वो सलाही वो मुस्का बात चल नहीं हो जीरो में चैनल लंदन मुझे बदल के खाना है सुनो जीरो चैनल हो दिल्ली मिशी लंदन सुनो बदल खाई क्रॉसन आधा चैनल निकालो तुम लोग के मुसाक को क्या टाइम नो ब्लैक दोन का कमाने मुसावात नहीं ओ जिरेंद्र है नहीं का जिरेंद्र है मुसावादी तो कितना सा पापा तब तो उसी तरह हमें बीजेपी था जंगल टांगने बड़ा बीजेपी था जंगल टांगने में संग आगे आसो सब हम के बता खेल चुना के बता कर कोई ना देखो साइकिल करने का तब बोले गया हंते को चलिए एडिशाम के सामने के एडिशाम के नामन के अब आज के दिखाई चिंता एडिसी में हम दिखाई है बिल सलीम खाएंगे पाका रास्ता खाएंगे बुरा पेंशन दे लामा दे एडिशाम भी तो मिले एडिशाम दखल तिप्रलांड दखल एडिशाम दो चले पूर्णचंद्र जमाई के बोवारी दखल पूर्णचंद्र जमाई के बोवारी ले कब सिमैया बोस सेम चाल तुने अरे ये सीता ममता नहीं हां अरे ये सीता ममता के चले चंग सावली खानाई अरे ये दौड़ी का अरे नाचोड़ी का अरे कोनो दौड़ी का अरे नाच दौड़ी का अरे मान गए चंग साई मते का हो बकरो ए आईपीएफ सकन भाई सान बसो सकन या को आईपीएफ देता मुना खाइखा आईपीएफ के कुछ लीडर डॉक्यूमेंट खाई नहीं आ सकता तब मैं तो बुरा तो मैं मिले एक तन की 2000 है 2000 खुशी दे तो मुकरो चले जरा खुशी चले एक तने अक्टूबर के बुरा पेंशन 2000 सब ना बोला ए आईपीटी बीजेपी सरकार ना बोला आगे बसगा 700 आईपीटी भाई 1000 तब के अक्टूबर के 2000 तब पेंशन तो नहीं नो मकमस पेंशन ये सरकार दिखाई मका आरो दिखाई मका अब बड़ा को खाला होने के बोलमा ए गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट दे बोलमा ए नारी केले उन्हें दे तब का सुदू को पातल किला को बे इतिहास तिकान लो पातल किला को बे तुम की तिप्रलांड पहले से देता तिप्रलांड घूमे पहले से कोता है खाने पातल किला को बे आंदोलन करे एक तिप्रलांड তোমরা মত আদাবি কি দেতালেন দাবি নলি দাবি তো খালি দিলে কাজ করে দিলি থান সাথে কাজ দেন মানালে এ আইনকে তুই কি বলেন মানালে সুন্দর না খাই ভেঙে লাগ দেন লজে খানা খা তুই খাও কিনো হামাইয়া বড় খামাইয়া দরকার তো কাঁচা লাগানো হবে এতে বকে তেতে আওয়াজ অ্যাপ্লিকেশন লাইক করে কাঞ্চনপুর ডিভিশন তেজতারে আওয়াজ দরকার তো কাঁচা শিখলা তো দিয়ে তালে নিলে তাওকা প্রধানমন্ত্রী মহোদয় বনবাণী খাতা হামিয়া পারো তে আপনি সাথে পার্টি আইপিএফ সেন্ট্রাল কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট ভরঙ্গনা কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়া বনবাণী হামিয়া পারো
अपनी साथे साथे पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि एजीएस प्रसार जाति गोष्ठी रत्न मुक्थांग बेलाय के खायरक सुरु हाइमा दंगो बेलाय के खामो तामनि के आदिम जुग मध्य जुग आधुनिक जुग तामो कम्पिउटार जुगबो सिनियर जाति गोष्ठी दंगो তিনি ভাই ৫,৫০০ বছরই বকচাম অতি প্রসার জাতি থেবা বই তাবো মঙ্গলগ্রহ থাঙ্গল চিনি কামি আমজায় তাবো জুতা কাউইছেন ইয়াকলা কাউইছি কামি আমজায় হাবি মানিয়াকো তানি বাদে একটা কারণ কারণনি কখনো সানানি বাদে তিনি আইপিএফটি পরো ভাই বাজা ভাই আপনাদের आं साराय मुथुमानि गेके जों साइमानो जातनो एक समय त्रिपुरा राज्य राजतंत्र तबे राजतंत्र बाइया कोई गणतंत्र या प्रिलिमारि 1949 15 अक्टोबर गेके तब 2022 তিনি 27 তারিখ সেপ্টেম্বর गेके প্রায় 73 বছর মইদংহা স্বাধীনতা ডেমোক্রেসি ও গণতন্ত্র राजतंत्र सबै गणतंत्र जों फाइमानि थेवबो जों 73 बोसोर 73 इयार्स जों कामनो कांगे जों अरण्य दफानि दलाव बुनि थाने शासन खालायजागै शोषण खालायजागै निर्यातन खालायजागै वंचित खालायजागै अवहेलित खालायजागै वंचना खालायजागै जों काबु करबो बाचावै माताबो आपनि बागिनो ओइ प्रासार अनेक किछु राजतंत्र पाइती निजराव खुवाइनि दशरथ देबबर्मा सुधर्म हेमंत अमहाय ग्राय अबुर देबबर्मा सं একটা ডেমোক্রেসি কাঠামোক রাখ খাইনি বাগৈ অতি প্রাসা 19 ভারত রাখ খাইতি সানানি বাগৈ শাসন প্রশাসন নিয়াগনা বাগৈ একটা রাজনীতি খাইমানি বিভল সে রাজনীতি অমহাইকে রাজনীতি খাইলায়ো বাই থাঙ্গো খাইলায়ো ক্ষমতা পায়ো শাসন প্রশাসন নিদিয়াবো কম্মানিয়া ওংমাং আং অবজার্ভ খাইলায়নি এ বি সি ডি 26 টা ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটার পাই থাঙ্গা তেই তাছাড়া রাজনীতি কোন ফিলাইমাং এবং বুই দফারকি থানে শোষণ লাঞ্ছনা বঞ্চনা অবহেলিত অপমানিত নির্যাতিত তার অপর্যায়ে সব পাইও আপনাদের কেউ দোষিয়া দোষ চন্তি প্রাসার দোষ তামনি দোষ গেকে গোথার সংবিধান 1947 15 আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা গেকে 1949 26 তারিখ জানুয়ারি ভারতবর্ষ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র চাপনা নিবাগে গোথার কাইসা সংবিধান রচনা করে জনগণ নিবাগে ভারত নিবাগে পাবলিশ করে যে সংবিধান পাবলিশ করে যাকমানি ইংরেজি বাই রিপাবলিক তে বাংলা বাই প্রজাতন্ত্র দিবস কক বড়ক চিনি কক বানি কক বাই লোকো ভানসার লোকরকি থানে রাইট তিসারে লোকরকি থানে আইন তিসারে কা লোকরকি থানে রাইটা তিসারে কা নরকি রাইটা তো নরক বাই মানো হিউম্যান বিং বড়ক মনুষ্য হলে হাসাগো আতাই বাই ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ আতাই ভাই কই চিনি বড়ক মনুষ্যনি কর্তব্য গান খায় তামতম অজানো তম সংবিধান আপনাদের সংবিধান অনুসারে রবি নাইকা সংবিধান অনুসারে majority must be granted by the people for the people সংজ্ঞা গরিষ্ঠ লোকেদের দ্বারাই আইন কানুন প্রণয়ন হয় রেজুলেশন পাস হলো আপনাদের চঙ্গাবো তাম 2011 নি আদম সামরি সেন্সাস নাইথাঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য 2011 নি আদম সামরি সেন্সাস বড় বাংলানি 36 লক্ষ 37 লাখ 71,000 above 36 লক্ষ 71 হাজার গোबां আজাগো নমি দেববর্মা নমি রিয়া নমি জমাতিয়া নমি করই নমি রূপিনী কাইতে খবিয়া কই 19টা ট্রাইব ইন্ডিজিনাস পিপল ত্রিকাসানি সংখ্যা বসে মাত্র 12.5 লক্ষ তাহলে 36 লক্ষ 71 হাজার মাইনাস 12.5 লক্ষ গাকায় অরিনত ভাগ কমি দম বসে 26.5 লক্ষ 26.5 লক্ষ মাইনরিটি মুসলিম তারপরে মণিপুরি তারপরে হিন্দুস্তানি পদের পদক 2.5 লক্ষ মরি হরব ও 10
হাও 22 লক্ষনি গোবাं दङ তাহলে 22 লক্ষনি কক দেনাनै নিনি 12.5 লক্ষনি কক সংবিধান গামছা মেজরিটি was the candidate by the people for the people সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠ বড়কি কক নমাঙ্গো তাহলে 22 লক্ষ জনসংখ্যা বড়কি কক নমাঙ্গাই 22 লক্ষ জনসংখ্যাनि बिसिङाव गाहाम गोबांनाय हामजा गोबांनाय आबुनि बागै जों कांग्रेस पार्टी फानक्लायदि कांग्रेस पार्टी फानक्लायदि भारतीय जनता पार्टी फानक्लायदि आईपीएफ फानक्लायदि त्रिपुरा फानक्लायदि टीडीएमसी फानक्लायदि एनसीपी फानक्लायदि सानानि मुथुंगो आबुनि आं सानानि मुथुंगो अमहायक्लाय गोबां राजनीति आं आपग्रेड सकलै गोबां राजनीति बक्सायनांगा थेवबो जेफ्रो गणमुक्ति परिषद जनशिक्षा आंदोलन मुक्ति परिषद अमहाय राजनीति खालामनाय यागो तार माने बुनि हुनके बुनि दाव बास्तव पुनर्वासन चाय नै आयाननानि बुरुं बुकुं परखन तोतनानि जेंनानि बागै ताइबोजों संता लोगो ताइबोजों माइनरिटी ताइबोजों संता कम मुङै थागा अभाव आबुनि 1966 इंराजीआव सदर उत्तरनि कायदा कोत्रानि खिरत देबबर्मानि न'खराव कायसा तै प्राचारनि बिसिङाव बुद्धिजीबि सिनाय नुनाय कसाब कफर हिनलायावै काल पार्टी आतायगा जे पार्टीनि मुं त्रिपुरा उपजाति युव समिति TUJS अमहायके TUJS आतायनानि नांगा 1966 इंराजीआव तामुसाना मयासानाय बदकसानाय कमफर सानाय ABC इस्लामनाय ABC मारनाय कांचनपुर থেকে সাফরম ধর্মনগর থেকে সাফরম সেই সিমনা থেকে কাঞ্চনপুর হাসে পানভরা আমচাই দেবাগনাগৈ মুভমেন্ট প্রাইমাবাই আন্দোলন প্রাইমাবাই হাতিবাসা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বাজার থানা এরিয়া বাজার হাতিচালা এরিয়া মুভমেন্ট প্রাইমারিয়াগুলো সেই ত্রিপ্রাসা পাড়ানো তুই ত্রিপ্রাসা এলাকানো তুই ত্রিপ্রাসা বিলিস তুই ত্রিপ্রাসা এরিয়ানি নদী ন পাহাড় ন কানি ন এরিয়া ন তুইয়া কই 1984 ইংরাজী 1984 ইংরাজী সেই ভারত সরকার 49তম সংবিধান সংশোধন খাই जोंनो हाबानि मारखा जे हाबाद जातमानि बुं त्रिपुरा त्रिप्रासा एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओ जगह बरनि आसको बर ट्रांसलेट करन प्रशांत एमएलए को साइडन कंपाया प्रश्न क्लाइमान TTAABC आवरो आं अंकनि भाषा बाय साइंस नि भाषा बाय T स्क्वायर S स्क्वायर BC हेनि आंना का T त्रिपुरा ट्राइबल्स T स्क्वायर A area S square T square S square DC district council Tripura tribal areas autonomous district council তাহলে ট্রাইবেল অর্থ যদি উপজাতি অর্থ যদি তুই ভাষা নাগাই তাহলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া মানে ত্রিপুরা ভাষা এরিয়া নিমায় শোনাবা তাহলে সংবিধান মোতাবেক সন্তানের চিনি আলাদা রাজ্য মাননাই এখন আপনি যদি আমি সারা নিমন্ত্রণ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পুরো 14টা রাজ্য বা প্রদেশ সঙ্গে তাও 29টা রাজ্য 29 স্টেট বাহাই কেনবা সংবিধানে আর্টিকেল 2-3 দ্বারা অনুসরণ করেন 2016 উত্তরাখণ্ড ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় তারপরে তেলেঙ্গানা অমহাইকে লাদাখ কতাল রাজ্য অন্তর্ভুক্ত সঙ্গে কালিমায়া তনানি आरो से निनिया निले जरा ग्रेट ट्रिपलेट सानाय रखनो आंलो को सानाम जोंगो जदि ओ आनंदबाजारनि पासापासि कोनो प्राइमारि स्कुल जेबि स्कुल तोरे दं गायसासे जेबि स्कुल बुं मानो सारा जेबि स्कुल तोरे दं तामा बुङो एसपी स्कुल हरसिंपारा स्कुल जेबि स्कुल तो कंथाले गुरुमणि जेबि स्कुल ताबु पैसा नै इउनिभार्सिटी क्लाइना हे नर आंग्रन खाइ दंखाइ आबो सम्भव दङ एवं गुरुमणि जेबि स्कुल हाई स्कुल मा खाइनाय अथवा एसबीसी या दिसिमा खाइनाय हंकाइले आईएस रक सम्मत लिनाय आपन सरकार विचार विश्लेषण खाइया आउ
जेहेतु क्लास 1 to 5 जेबी स्कूल दं तमानि निम्न बुनियादी विद्यालय तमानि आबो आर्ट ग्रेड फाइ हाई स्कूल एबा सिनियर किसी क्लास 8 जराउंगा फुन आबो से नायनबा अलवेज कॉलेज सकेले आबो नानि पक्यो त्रिपुरालेन मांगले बाहाय ग्रेड त्रिपुरालेन सानै दंखर आबो सुदु मात्र त्रिपुरालेन का सलाइ पक सिक्लायो आबो बागि सानाङो त्रिपुरालेन माने पाइले जे एबीसी एरियानि जे 587 टा एबीसी ब्रिज तमानि जे सुप्रक तमानि आबो तुया कोइ जे पुरानो राज्य से फुटुइ पाइले जे तुइ प्रासार एरिया फानो जेनेरेल क्लाइजोंगा आबो रत्न अपग्रेड खायै त्रिपुरालेन स्टेट त्रिपुरालेन राज्य त्रिपुरालेन हास्ते इंक्लुड खाइकुनानि बागै ग्रेड आरगना खायलेले आंखेवानाव 2012-13 त्रिपुरालेननि प्रचार खायखंफ्रो लामाका सुइके दारुं तंनायसे ताबोखायनि बुस्तांगो फायै अम्मा बक्स सिरिसे जाता त्रिपुरालेन लायदों आबोन्दगै अभिशाप नामजाक त्रिपुरासा जाहा सिरि सुचो सिरि पार सिरि